रेडी कर दियो चलो ଆମେ ଯିବା रेडी सारे गो समस्त आस चलो डाकी हम सब जी आस समस्त आस मु देखा दो टांगी बढ़िया समस्त आस मम्मी देख तो वो कैसे बढ़िया व्यवस्था कर दी चप्पो के जिबे आलो ने कार रे चल तू बाइक रे जिबुनु एडी मामा एडी आसीबी ए हो एटी की मांग जी गा गल्लान बड़े किनी दा आलो ने क्वाड चललो अशोका झरना हां झरना झरना हमें बाट जानू भाई और जीवन फॉलो करी करी जाउछु सेति पई हमें को जगह जाउछु झरना अशोक झरना गारे गारे देखो बरो तो पिंडी ऊपर बसी के खेलंदी ना तास ना ना पहुंचे हां लिफ्ट देख तते टेके टेके आनी छी तेनु मोर इतरु गोटे पला गोटे मांगी जाबो तब जी मांगी देले रे पोड़ा दे तक भोक लग जान ना दाढ़ी हिल टेस्ट करन केते पानी अछि पानी अछि माने एमिति नथिबो पाखो तो जिबो की आज जिबो आ चढ़ी भी हां कार रे पहाड़ पर केन चढ़ चढ़ी अब किते माटर गुट्टी खसला साइकिल काटे हां बा उनी काटे हम दियर बस अपने रक्त बोइबो ना हम कहीं हम पात्र चली जियो नहीं तो खट्टे न पकड़ एते से पहाड़ जति के अछि यातर ऊंचा थिबो ना कोन थिबो पहाड़ हां ऊंचा थिबो सेमी जाई थिबो सेठी ने जाऊ रांधियो ये से जोडे बढिया पोखरी रही देखि रखिया को जागा नै ना नदी के तो सेठी उछुला हाथ तपड़े जा हाथ को बाबू चल सुले छेड़ी पूरा आइबे ना से बाटा कर रही हो आइबे ना बाटा এই ক্লাবটা পড়ে আসছে পুরো এমনি গছকে ক্লাব পুরো লাগছে এই গুড়াকর বহুত ভিটামিন আছে না বা অঙ্কল ভুল রাস্তা নিয়ে যাচ্ছেন কଣ করিয়া কোন ପୋଖରୀଟା ନଈ ପାଣି ଭଳିଆ ଦେଖା କାଚ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସୁଇମିଂ ଭଳି ବଡ ପୋଖରୀଟା ପୁରା ଲମ୍ବା ଆଉ ପଦ୍ମପତ୍ର ବି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ସେଟା ଜୀବନ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କୋବଟା ବାହାଘର ନୁହେଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କୋସିଆ ପୂଜା ରଖି ଯେତେ ପୁରା ଯେମିତି ତା ଚୁଡ ଚୁଡ ଚାକ
ଏଇଠୁ ଯାଇକି ରାସ୍ତାଟା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ट्रैक्टर चिन्ह कौन सब दिया है चक्का ରାସ୍ତା ତ କୋଉଠି କେମିତି ହେଇଛି रास्ता में बहुत दिन बागा होतला आर 2 वर्ष आगु ପାର୍କ ଆସିଛି। ଏଇଠି ମାନ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପୋଖରୀଟେ। ହେ ଭଗବାନ ଏଟା ପୋଖରୀ ନୁହେଁ ଏଠିକି ଛିଡା ହବା ଟିକେ ଠିଆ ହବା ଏଇଠି ଠିଆ ହବା ସେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଟା ନଦୀଟା ବୋଧେ ବାବାରେ ବିରାଟ କି ପାଉନି ତୁମେ କୋଉଠି କିଛି ଶୁଭୁନି ସେ କଣ କହୁଛି ଗାଡି ବାହାରକୁ ମମି ଟିକେ ବାହାରି ଆସିବ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଖରା ନାହିଁ ଜମା ଆଲୋ ନିମା ଜମା ଖରା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ହାତ ମେଲେଇଛନ୍ତି ଦେଖା ए सामने को छोड़ो ये कौन से एंजॉय करछि पूरा एंजॉय करछि पूरा पवन केमिन लागुछि आप ଝରଣା बुली पहाड़ रो कर दे सेठी 12 किलोमीटर तो बोलला को बारे भीतर बाटे बाटे ना ना से बेतालिया देखाय सब नेट रे आमे जो फास्ट आस्तिन एठी कि आमे कोन पाखरे एठी सांग सांग पहुंची आदा बुली बुली आइला को एते बाट कोन हलानी अरे सेठी कोन ना ना ए मजी पळे मतलब एम को ନାମୁ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। से तो कंसेशन दिया है 15 किलोमीटर रो केते ना पहाड़ के बढिया देखि कबे जीवन में पहाड़ देखि ना केबे देख ବଡ ବଡ कोउठ ए चंडीगढ़ भालू हर नाही तो लोक एठी आस एडबा लोक अच्छा है हाँ एटा वर्ल्ड फेमस पिकनिक स्पॉट अशोक झर झरझरा नहीं ଅଶୋକ ଝରଣା ଅଶୋକ ଝରଣା झरझर रे पहुंच ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅଶୋକ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠିକି ସେଇଠି ଆସିକି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ गाइड मैंने पूरी रू पूरा अशोक झर पर्यंत आसले आपण गाइड हमरा ନା ନା ମୋବାଇଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି एटी स्कूल अछि ଇକୋ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ एटी स्कूल अछि हम गाइड गाइड आपण कोन दुछि बैग आन लो कपड़ा बैग टा रुआ 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 ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି आलोनी ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ହେଲା ନୂଆ ଆସନ୍ତି देखी डीजे नहीं फोन बंद कर दियो देखी चलो ए देखो मंदिर छोटिया मंदिर कार से मजा लगुला मोटरसाइकिल आउरी बड़े लगे कि व्यू भाई रास्ते रे गाइड मार पे हम कोन धबलेश्वर काली कौन बड़ ओषा पहर दिन तो बड़ ओषा आलोनी मो बाखुगा तू भाई आ जीवन पाखर कुकुर सी हाथ मारे ये हाथ मार आलन तो ये आसिल आलन ପାଣି ଅଛି ପାଣି ତାର ପଥର ଅଛି
ଆଲୋନି କୁକୁର ଅଛି। ଏଇଟା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଆଲୋନି ଆଲୋନି ଭାଇ କେତେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ବାପଟୁ ପଳେଇ ଆସ ସିଆଡୁ ହେଇ ଯାଉ କେତେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖ। ମମ୍ମି କେୟାରଫୁଲ ଆଲୋନି ଷ୍ଟୋର କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ହଁ ଏଠି ପାଣିଟା ଷ୍ଟୋର କରିକି ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି ପାଇପରେ ହଁ ପାଇପରେ 2-3 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇ ଅସନା ପାଣିକୁ ବହୁତ ରହିକି ଏ ପାହାଡକୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି କୋଉଠି ଆଉ ପଡ଼ିବ ଟିକେ କରନି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ମାରିବ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କଣ କରିବା କେତେ ଗୁଡେ ଅନସୋସିଆଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏ ଗଲା ବେକାରଟା କଣ ଯିବୁ କୋଉଠିକି ସେ ଆଗେ ଜାଣତା ଟିକେ ପାଣିରେ ଖାଲି ଠିଆ କରିଦେଇ ଆସନ୍ତି ମନ ଏଗୁଡା କେଡେ କେଡେ ପଥର ଦେଖୁଛୁ ନା ସେମାନେ ବଡ ପିଲା ତୋର କେତେ ବଡ ତୁ କେତେ ଛୋଟ ବେବିଟା କହନି ପଡ଼ିବୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଡ଼ିଯିବ ଯା ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଯାଅ ଦେଖୁଛୁ ନା ତୁ ପୁଣି ଯିବୁ କାହିଁ ତତେ କାଖେଇ ଯଦି ନା ହବ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଗଲା ଅସହ୍ୟର ବୁଲା ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଏଇଠି ଏଇ ପଥର ଉପରେ ତାକୁ ବସେଇ ଦେନେ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ଉଠି ଉଠି ଏଇ ହିସାବରେ ସିମେଣ୍ଟ କାଳ ବହୁତ ଭଲ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଭଲ ଜାଗା କଣ ପାଇଁ ରଖନି ଭଲ ଜାଗା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ ସବୁଠୁ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ପଛ ବଡ଼ ଗଲେ ଆଗ ବର୍ଷ ପାଣି ଆସିଛି घर झरा है जैसे नहीं पानी एक बड़ा बड़ा झरना चला है बैटरी बैटरी नहीं आई सेंटर ऊपर ମାନେ ବଲୁ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଏଇଟା ଗାଡ଼ ଏଇଠି ଗାଡ ଜଣା ପଡୁଛି ବା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କମ ପାଣି କାରଣ ଏଠି ଅମରି ଗଛଟା ହେଇଛି ନା ତେଣୁ କମ ପାଣି ଥିବ ଏଇଠି ଗାଡ ନାହିଁ ଏଇଠି ଗାଡ ନାହିଁ ଏଇଠି ନାହିଁ ଆଗରେ ଅଛି ଏଇ ଭାଇ କାକଡ଼ିଆ ବୁଦଟେ ବଢିଆ ପଥର କିନ୍ତୁ ବାହାରିବ ଘର ଯୋଉ କରନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ପଥର ଗୋଟେ ବାଡି ଆଣିଲେ ଦେଖିବା କେତେ ପାଣି ଅଛି ବାଡ଼ି ଜଣା ପଡିବନି ଏଇ ଅମରି ଗଛ ଜଣା ପଡିବନି ଏଥିରେ କୋଉଟା ନା ଅମର ଅମର କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯୋଡ଼ି ପ୍ରପାର୍ଟି ସେ ଗଛ ଅମର 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 ଏଇଠି ପାଣି ଗାତ ଅଛି